Lebele hambai sini media rok nobo norok sino suk best tane bisiongo bo jora rema bagai tini বিশেষ করে টাকাজলা মন্ডল जों মবুসমা মবু 28 নম্বর বুথ সিনি 28 নম্বর বুথনি কার্যকর্তা রক বাই ডোর টু ডোর মানে পাবলিক উইথ ডাইরেক্ট ইন্টারেকশন जों খাইনাय নগর নগর थांनाय सिनि भारतीय जनता पार्टीनि जे प्रार्थी पश्चिम लोकसभा आसननि माननीय बिप्लब कुमार देबजिनो गोबां बुथ बायदि एप्लाइ खालामना बागै सारा त्रिपुरा राज्योनो डे टू डे एकदम माने डोर टू डोर থেকে মই फुंनिसिम सारिक हर सिनि যত त्रिपुरा हास्टेनि सिनि भारतीय जनता पार्टीनि कार्यकर्ता থেকে মই त्रिपुरा मथानि पानांथ बा आईपीएफ नि पानांथ जों त्रिदलीय दल एमनभाবে कठोर परिश्रम खालाम दङ जाते लाख लाख बुथ बाय सिनि प्रार्थीनो बाहायखाय जों जितरि रहिमानाय गोबां बुथ बायदियै बाहायखाय अपोजिशनो जों बाहायखाय 1 लाख नि तलाव बङ रहिमानाय ও টার্গেট না হারিনো সারা ত্রিপুরা রাজ্যবো যেভাবে বুথ লেভেল থেকে বুথ লেভেলে থাকলে চিনি বড় সামুখলাই দङ আর পাবলিকनि যে রেসপন্স মানে आं মনে খাইয়া বিরোধী দল 50,000 বুথ দেমানমাইয়া খুব সন্দেহ দङ পশ্চিম জেলাও কংগ্রেসনি যে সিপিএমনি অ্যালায়েন্স কংগ্রেস প্রার্থী তারপরে নরনকনা অবহকায় সিপিএমনি প্রার্থী তো সিপিএম বাই কংগ্রেসনি যে নমুনানো পাবলিক আগিनो सायमनाय दङ जे बरक आगे बरनि जे एलायन्स तो तैनायबो बरक अनेक दर थानाय नखना 2023 नि विधानसभा बरनि जे एलायन्स तो पाब्लिक बाहाय खूब तो आबाय कयना ताबो जेहेतु मोदी जिनि जे लक्ष्य 400 पार खायनानै ओ टार्गेट ना हारिनो सिनि सामुक चलै दङ तो आबाय कयनो तिनि ओ जे টাকাজলা মন্ডলनि 28 নম্বর বুথবো सिनि और मंडल प्रेसिडेंट থেকে মই सिनि डिस्ट्रिक्ट जीएस दाराजेस मंडल प्रेसिडेंट दारबि सिनि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि सिनि दानिर्मल सह যত और लोकाल नेतृत्व एमनभाবে परिश्रम खालाम दङ बरक डे टू डे फुंनिसिम हकाय हरस नगा हाबो तो नर बुझि दङ आसे परिश्रमनि फले फल बाहाय अंगैमानो आबाय कयनो सिनि रिजाल्ट 100% जों सक्सेस मानाय खाखायो ओ एलाकानि जरा ও টাকাজলা আমসাইनि बरकबो मोदी जिनि लगे आग्रमय विशेष करे सिनि बुगाना जे बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा मथा एक लगे थानसा अमनो ओरिजिनल थानसा हिजागो जे शब्द दं माने जे संग थानसानि दाहारिनो सामुखमा खालायजागोन।